Semuanya bisa terlihat dengan baik. Share screen-nya. 화면 다들 다 보이시죠? 잘 보입니다. 아, 예. 자, 그러면 제가 오늘 우리 사장님들한테 애터미 사업 설명을 항상 보면은 회사 소개, 그다음에 자, 회사 소개, 제품 소개, 마케팅 플랜, 성공의 도구 애터미로 진행을 하는데요. Oke, untuk hari ini saya akan memberikan pengarahan mengenai Hesa Soge, yaitu pengenalan dari perusahaan, kemudian Jepum Soge, pengenalan dari produk, marketing plan, dan juga kunci dari kesuksesan. 시간이 되는 데까지만 한번 확실하게 진행을 해볼게요. Jadi sampai waktunya habis, tolong diperhatikan baik-baik ya. 네트워크 마케팅 회사들이 참 많지요. Network marketing yang perusahaan yang ada di network marketing banyak banget kan ya? 이게 전 세계에서나 코리아에서 Nah, ini di antara dunia, khususnya di Korea, 상위 5 회사들이에요. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang sekarang kondisinya sedang bagus dan sedang menjual barang-barang seperti Atomy juga. 이 회사들이 어떻게 잘 진행돼가고 있는지를 우리가 알고 싶잖아요. Nah, untuk perusahaan-perusahaan ini, gimana sih mereka bisa sukses? Kita pengen tahu kan? 그러면 정확하게 검증되어 있는 자료를 보셔야 된다라는 거예요. Nah, kalau gitu bisa dilihat ini dengan baik. 자, 한국에서는 네이버. Ya, di Korea ini terkenal banget ya Naver, pencarian Naver seperti Google. 인도네시아 할래? 팀장님? 인도네시아에서는 구글이요. 아, 인도네시아에서는 구글. 네, 맞습니다. Jadi kalau di Indonesia kan ada Google nih, kalau di Korea ada Naver. 거기에 이렇게 공정거래위원회라고 검색을 하다 보면 Jadi kalau di sana kita bisa cari 공정거래위원회 yang merupakan bisa ditranslate juga jadi Fair Trade Commission. 거기에 보면 이렇게 정보 공개라는 란이 나옵니다. 정보 공개. Nah, di situ bisa dilihat 정보 공개 yang artinya adalah untuk informasi. 그렇죠. 이렇게 거기를 클릭을 하게 되면 이렇게 네트워크 마케팅의 회사들이 나와요. Jadi kalau di situ kita klik di situ akan kelihatan network marketing yang ada di sana. 자, 이렇게 보면 회사에 보면 사업자 공개라고 나오는데요. Nah, jadi di sini informasi tentang pengusaha. 다단계 판매 사업. Jadi usaha multilevel. 그렇죠. 다단계 판매 사업이라고 나오는데 여기에는 아메이, 애터미, 뉴스캔, 허벌라이프, 유니시티 많은 회사들이 다 검색을 할 수 있도록 투명하게 나와 있어요. Nah, di sini kita bisa melihat Amway, Atomy, Newscan, dan juga yang lain-lainnya yang berhubungan dengan multi-level marketing. Bisa kita lihat informasinya semuanya di sini. 거기에서 전 세계 탑 아메이를 한번 봐보도록 하겠습니다. Nah, di sana yang paling bagus itu ada Amway. Nah, kita akan lihat langsung sekarang. 보시면 여기 아메이라는 회사에서 수당을 얼마를 준지를 이렇게 확인할 수가 있어요. Oke, kalau kita bisa lihat di sini ada penjualan dari Amway, di situ bisa dilihat 38,88%. 34.88%를 수당을 풀어주고 있다는 소리예요. Nah, jadi komisinya di situ ada 34,88% untuk Amway. 애터미. Untuk Atomy. 오케이. 애터미에서는 34.88%를 수당을 풀어주고 있다. Nah, jadi komisinya untuk Atomy itu ada 34,88%. 반품 환수 요청 건수 있죠. 반품 건수. Oke, untuk produk-produknya di situ bisa dilihat juga. 여기. 자, 보면 57,692건의 반품률을 해주고 있다는 소리예요. Nah, jadi 반품 itu barang yang dikembalikan. Di situ ada 57.000 sekian yang bisa dilihat. 그렇죠. 자, 그러면 이게 애터미의 공정거래위원회 자료예요.
Nah, jadi ini dokumen yang berkaitan dengan penjualan dan perusahaan Atomi. 자, 이게 아메이의 공정거래위원회 자료입니다. Nah, kalau ini dokumen yang berhubungan dengan Amway. Kalau tadi Atomi, sekarang Amway. 보시면 수당을 34.92%를 풀어주고 있죠. 아메이가. Oke. Bisa dilihat juga di sini untuk komisinya, komisian dari Amway itu ada 33%,92. 자, 반품 환수 건수가 있죠? Yap, di situ juga ada bampum, yaitu barangnya dikembalikan. 21만 8천 건. Ada 950 barang. 애터미하고 아메이하고 수당을 풀어주는 금액이나 반품 건수를 보면 얼마나 더 어떤 회사가 더 조금 더 나은지를 알 수 있다라는 표인 거예요. Nah, jadi kalau kita bandingkan nih, tadi ada Atomi, ada Amway. Lihat dari komisinya dan juga barang yang dikembalikan, kita bakal tahu dengan jelas di situ mana sih perusahaan yang lebih bagus. 구글에서 공정거래위원회에 들어가면 애터미, 아메이, 뉴스킷, 허벌라이프 많은 회사들의 자료가 세밀하게 나와 있다는 거예요. Jadi kalau kita lihat di Google, jadi perusahaan-perusahaan multilevel yang bagus ini seperti Atomi, Amway, Powerlife, dan lain-lain bisa kita lihat tentang informasi-informasi seperti ini. 내가 정확하게 알고 애터미를 선택을 해야 된다는 겁니다. Nah, jadi karena saya sendiri itu lebih tahu tentang Atomi dan tahu baik tentang Atomi, jadi saya menyarankan untuk memilih Atomi. 자, 이게 공정거래위원회 성장 지표예요. 애터미 회사 성장 지표. Jadi ini adalah grafik kenaikan untuk perusahaan, khususnya untuk Atomi. 2009년도에 시작을 했던 애터미가 2019년 동안 10년이라는 시간 동안 Nah, jadi dari tahun 2009 sampai 2019 selama 10 tahun 성장 곡선을 보면 한 번도 떨어지지 않고 글로벌 통할 매출으로 1조 5천억을 했다라는 거죠. Nah, jadi kalau dilihat di sini dari 2009 sampai 2019 itu nggak pernah sedikit pun turun, malah justru naik terus. Dan kalau dilihat dari penjualan globalnya itu bisa lebih dari 1 triliun. 이런 성장 지표를 봄으로써 경이로운 기업, 신화적인 기업이라고 말을 하는 겁니다. Nah, karena keberhasilan ini, Atomi itu disebut dengan perusahaan atau usaha yang sangat bagus, yang selalu berhasil. 일반적인 회사들이 이 성장 지표가 Jadi kalau 이런 perusahaan yang 식으로 biasa, 된다라는 거예요. oke, karena kalau perusahaan yang biasa pasti ada naik turunnya, sedangkan kalau Atomi di sini naik terus sampai 근데 2019. 애터미는 한 번도 다운된 적이 없고 지속으로 성장하고 있다. Nah, jadi ini terus-menerus naik, perkembangannya terus pesat tanpa sedikit pun turun. 이게 엄청나게 중요한 거예요. 잘 기억하고 계셔야 됩니다. Nah, jadi ini harus diingat dengan baik-baik. 애터미와 아메이 공정거래위원회 자료인데 Oke, ini adalah data tentang Atomi dan juga Amei. 아메이는 2018년도에 1조 2천억 하다가 2019년도에 1조 2,400억 약간 다운됐죠. Oke, tahun 2019 Amway itu 1.242.000, kemudian tahun 2018-nya sebelumnya 1.279.000, di sini mengalami penurunan sebanyak 2,9%. 애터미는 2018년도에 9,700억을 하다가 19년도에 1조로 올랐죠. 11.15%를 성장했단 소리예요. Nah, kalau di sini kita lihat tahun 2018 untuk Atomi cuma 970, sedangkan tahun berikutnya naik 11,15% sampai 1.079. 이런 성장 지표가 내가 회사 선택을 할 때 엄청나게 중요한 역할을 한다는 겁니다. Nah, jadi kalau kita lihat dari kenaikan di sini, saat kita memilih perusahaannya, itu yang paling penting harus kita perhatikan. 자, 이 표를 보시면 Oke, boleh dilihat grafik yang ini. 이게 5년 전에 공정거래위원회에서 발표한 자료예요. Jadi ini data yang kita peroleh dari 5 tahun lalu yang pernah dipublikasikan. 5년 전에 아메이가 1조 2천억을 하고 있었죠.
tahun lalu di situ ada Amway yang paling atas dengan 1 juta sekian. 뉴스킨이 5,400억을 하고 있었습니다. New Skin itu ada 540 sekian. 허벌라이프가 5,200억을 하고 있었어요. Herbalife itu ada 527 sekian. 애터미도 5,100억을 하고 있었습니다. Dan Atomy di peringkat keempat dengan angka 514. 유니시티가 2,100억을 하고 있는데 이 표를 잘 기억하고 계셨으면 좋겠습니다. Nah, jadi yang data barusan ini boleh diingat-ingat. Kita lihat lagi ke data yang selanjutnya. 5년 전에 네트워크 마케팅의 기업들이 5년이 지난 지금 Oke, untuk 4 perusahaan yang 5 tahun lalu kita lihat datanya tadi, 5 tahun sekarang, yang ada sekarang. 아메이는 크게 격차가 없지요. Nah, jadi kalau lihat di Amway, di situ pertumbuhannya itu nggak terlalu besar. Perkembangannya nggak terlalu besar. 뉴스킨도 5년 전에 5,400억 하다가 지금 5년이 지난 후에 4,300억으로 떨어졌죠. Nah, kalau dilihat di New Skin juga, di 5 tahun lalu di angka begitu, 540 sekian, kemudian sekarang malah turun jadi 430. 허벌라이프가 5,200억을 하다가 2,000억으로 완전히 곤두박질 쳤죠. Nah, kalau lihat dari Herbalife itu 527 dan sekarang menjadi 209. 애터미가 5년 전에 5,100억을 했어요. Oke, untuk Atomy itu di 5 tahun yang lalu ada 514. 5천이 지난 후에 지금 1조 100% 성장을 했습니다. Dan 5 tahun setelahnya, yaitu sekarang, ada 100% kenaikan menjadi 1.079.000. 이 부분도 우리가 사업하는 사람들 입장에서는 엄청나게 중요하다는 거예요. Nah, jadi ini juga hal yang paling penting kalau kita ingin memulai usaha dan memilih perusahaannya. 이것은 국내 매출만 가지고 이야기를 하는 거예요. Nah, jadi ini yang paling banyak dibicarakan saat ini. 여기에 보시면 Jika dilihat ke dokumen yang ini, 작년 대비 해외 매출이 40%가 성장을 했습니다. jadi untuk penjualan di setahun itu ada 40%. 현재 중국 매출을 뺀 성장률이에요. Dan juga untuk import ke Cina itu juga ada kenaikan. 앞으로 중국과 Kedepannya bersama dengan Cina juga. 인도네시아가 급속도로 성장한다는 것은 애터미의 매출에 엄청나게 큰 작용을 하고 있다는 거예요. Nah, kedepannya bekerja sama dengan Cina dan juga Indonesia, Atomy juga berencana untuk menaikkan penjualannya dan berkembang lebih jauh lagi. 네트워크 마케팅 회사는 회사 총 매출의 35%를 수당으로 풀어주죠. Jadi untuk network marketing, perusahaan network marketing itu awalnya dari 35% Sudang itu 35%를 수당을 풀어줍니다. ya. Jadi 35% itu untuk bayaran tambahan atau commission-nya. 이 부분이 사업하는 우리 입장에서 엄청나게 중요하다는 겁니다. Jadi hal ini adalah hal yang paling penting kalau kita ingin memulai sebuah usaha. 이게 보면 성장 지표를 이야기하는 건데 이게 회사 성장 곡선, 회사가 진행해온 곡선이에요. Jadi kalau dilihat ke dokumen yang ini, data yang ini, yang ke atasnya itu adalah pertumbuhannya, dan kalau yang mendatar itu adalah periodenya. 자, 회사하고 개인이 있습니다. 회사가 더 능력이 좋을까요? 개인이 능력이 좋을까요? Nah, jadi di sini ada perusahaan dan juga usaha individual. Nah, kalau dilihat dari sini, kira-kira bagusan perusahaan atau usaha individual ya? 회사는 고급 인력이 많습니다. 많은 사람들이 있지요. 그리고 자본도 개인보다는 빵빵합니다. Jadi kalau perusahaan itu dari kekuatannya juga lebih besar, orangnya juga lebih banyak, dan juga modalnya lebih tinggi tentunya. 그에 비해 개인은요. 자본금도 적고요. 인력도 적고 능력치도 회사보다는 떨어집니다. Nah, jadi kalau dilihat di situ untuk perbandingannya dari perusahaan, kalau yang individual itu kekuatannya lebih kecil dan juga orangnya lebih sedikit.
당연히 회사가 훨씬 능력치가 좋겠죠. Jadi kalau di sini bisa kita lihat dengan jelas kalau perusahaan itu pasti kemampuannya lebih besar. 자, 여기서 보시면 회사가 이렇게 지속으로 성장을 하고 있을 때에 개인이 성장할 수 있는 확률이 더 많을까요? 적을까요? Nah, jadi kalau dilihat di sini kira-kira banyakkan perusahaan atau yang individual nih untuk kemungkinan suksesnya. 회사가 매출을 못 올리고 있고 이렇게 지속적으로 유지를 하고 있습니다. 이렇게 유지를 하고 있는 가운데 개인이 성장할 수 있는 확률은 얼마나 될까요? Jadi di saat semuanya bareng-bareng jalan, di situ ada yang maintain, ada yang diem aja, ada yang terus berkembang. Kira-kira perusahaan atau individu nih yang menang? 회사가 매출이 곤두박질을 치고 있어요. 그 안에서 개인이 어떻게 성장을 하냐고요. Jadi kalau si perusahaannya itu kalah, dia akan turun dan si individual ini dia bisa terus berusaha dan berkembang. 자, 앞에 봤던 자료에서 우리가 자세하게 봐왔습니다. Jadi data-data yang sudah kita bahas di depan, sekarang kita akan rangkum di sini. 5년 전에 회사가 매출이 떨어졌어요. 그러면 매출이 떨어진 회사에서 내가 성장할 수 있는 확률은 얼마나 될 것인가요? Jadi 5 tahun yang lalu jika ada perusahaan di sini yang jatuh atau yang tidak berhasil, kemudian sekarang jadi berhasil, kira-kira persentasenya itu berapa ya? 뉴스킨이 5,400억을 하다가 5년이 지난 후에 지금 현재 4,300억으로 떨어졌단 말이에요. 회사가 이렇게 떨어졌어요. 회사가 떨어진 상태에서 개인이 성장할 수 있는 확률이 얼마나 될까요? Nah, kalau New Skin ini dulunya 430, terus sekarang berubah jadi 540. Jadi saat perusahaannya turun, kira-kira yang usaha individualnya naiknya persenannya tuh berapa ya? 5,200억을 하던 회사가 5년이 지난 후에 지금 2,000억으로 떨어졌다는 소리예요. 완벽하게 떨어졌단 말이에요. 여기에서 개인이 어떻게 성장을 하냐고요. Nah, untuk Herbalife juga dari 527 dia turun dari 209, kira-kira itu saat perusahaannya turun, itu efeknya itu jadi seperti apa dan juga presentasinya berapa? 이렇게 애터미가 5년 전에 5,100억을 했었는데 5년이 지난 지금 1조로 성장을 했죠. 회사가 지속으로 성장하고 있는 가운데 개인이 성장할 수 있는 확률이 엄청나게 높다라는 겁니다. Nah, jadi kalau kita lihat ke Atomy dari dulu 500 dan sekarang menjadi ke 1 juta, di situ kan naik terus nih, nggak pernah turun. Dan kita tidak pernah memberi peluang untuk yang usaha individu untuk naik, jadi kita akan sukses terus. 지금 제가 이렇게 설명한 게 이해가 되셨으면 요거 한번 해봐 보시죠. Jadi kalau yang sekarang saya jelaskan ini bisa dimengerti, boleh digerakkan tangannya seperti ini. 이해가 되셨어요? Ya, semuanya mengerti? 오케이. Oke. 이래서 애터미가 짱이라는 거예요. Nah, jadi kita di sini bisa menyimpulkan kalau Atomy itu yang terbaik. 그래서 경이로운 기업, 신화적인 기업, 100년에 한 번 나올까 말까 한 기업이다라고 말을 하는 겁니다. Jadi di sini bisa juga dikatakan kalau Atomy itu adalah perusahaan dewa, perusahaan yang akan sukses terus, yang dalam 100 tahun tuh belum tentu ada satu. Nah, itu jadi teman-teman jadi makin yakin kan? 객관적인 이유를 갖고 우리는 이야기를 하고 들어야 된다는 겁니다. Jadi dengan alasan-alasan itu kita coba ceritakan lagi kepada orang lain. 자, 다음은 상위 10개 회사 네트워크 마케팅 회사예요. Jadi di sini ada juga data-data tentang network marketing perusahaan. Perusahaan network marketing. 이것도 공정거래위원회에 정확하게 나와 있어요. Nah, di sini juga bisa terlihat dengan baik. 꼭 한번 확인 한번 해보세요. Oke, kita coba pastikan ya. 자, 2018년도에 아메이가 연봉 1억 이상자들. Jadi di sini pada tahun 2018 untuk AME ada 487 연봉 1억 이상 정도 되어야지만 네트워크 마케팅에서 성공자라고 인정을 합니다.
Nah, jadi setelah berkembang dan di situ juga bisa dibilang kalau perusahaan ini merupakan perusahaan multi level marketing yang bagus. 자, 2018년도에 잠시만요. 통역이 안 됐어요. dalam 1 tahun penghasilan 1 M won. Itu angka penghasilan ya, Kak ya? Iya, ya. Untuk 1 tahun 1 M lebih. atas. 오케이, 되셨는가요? 계속하세요. Ya. 예. 자, 2018년도에 아메이가 성공자라고 칭하는 연봉 1억 이상자가 487명이었습니다. Jadi pada tahun 2018 untuk yang Amway di situ ada 487 orang yang dalam 1 tahun penghasilannya itu lebih dari 10 miliar. 자, 2019년도에 성공자가 450명으로 줄었죠. Nah, jadi tahun 2019-nya justru turun menjadi 450 orang. 왜 줄었는지 이해되세요? Kira-kira kenapa ya bisa turun? 그게 매출액이라는 겁니다. Nah, itu karena faktor penjualannya. 회사가 매출을 못 끌어올리면 성공자도 안 나온다는 소리예요. Nah, jadi kalau penjualannya juga naik, yang sukses juga akan ikut naik. 회사가 매출이 떨어지면 성공자 숫자도 그만큼 떨어진다는 소리입니다. Nah, terus kalau penjualannya juga turun, berarti yang sukses juga ikut turun. 자, 애터미 한번 볼까요, 애터미? Oke, sekarang kita lihat ke Atomy ya. 2018년도에 395명이었는데 2019년도에 444명으로 줄었죠. Nah, jadi kalau dilihat di Atomy, di sini pada tahun 2018 cuma ada 395 orang, sedangkan sekarang ada 444 di tahun 2019. Berarti kan kita naik ya. 왜 늘었는지 알고 계시죠? 알고 있다? Nah, jadi gimana nih? Pada tahu kan kenapa bisa naik kayak gini? Boleh dikasih kode kalau tahu? 그렇죠. 그게 바로 매출액이랍니다. Nah, itu baru tentang si penjualannya. 이런 매출액이 엄청나게 중요하다라는 거예요. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat kalau penjualan itu sangat penting. 애터미하고 있는 우리 사업자나 고객 입장에서 그러는 거예요. Nah, jadi itu yang dipegang oleh Atomy perusahaan kita. 여기에 보시면 이게 네트워크 마케팅의 성공자를 100으로 기준점을 놓고 봤을 때 Jadi di sini kalau kita lihat ada 100% kemungkinan berhasil dari orang yang berusaha di bidang network marketing. 아메이에 31명이 있고요. Oke, jadi kalau untuk Amway itu ada 31%. 애터미에 30명이 있고요. Nah, kalau di Atomy ada 30,8%. 뉴스킨에 12명, 유니시티에 6명, 화벌라이프에 5명이 있다는 소리예요. Nah, di situ di bawahnya mengikuti New City, Herbalife, dan juga yang lainnya. 100명 중에 아메이에 30명, 애터미에 30명이 있다는 소리입니다. Nah, jadi kalau di sini bisa disimpulkan dari 100% atau dari 100 orang itu, kalau di Atomy ada 30%, di Amway juga ada 30% atau 30 orang. 그래서 애터미가 우리들한테 기회가 되고 훨씬 이로운 회사라는 거예요. Jadi di situ bisa kita pastikan juga kalau Atomy itu merupakan perusahaan yang berpeluang menjadikan kita orang sukses. 자, 이 표를 보시면 Jadi boleh dilihat ke data di sini. 자, 반품률이에요. 반품률. Oke, boleh dilihat di sini ada 애터미가 0.19%를 차지하고 있는데요. di sini ada barang kembali. Iya, barang kembalinya di sini Atomy cuma 0,19%. 이게 상위 10개 회사, 네트워크 마케팅 상위 10개 회사. Jadi di antara 10 perusahaan tentang network marketing ini, 반품률을 현재 공정거래위원회에서 이렇게 표를 해놨어요. jadi di sini bisa dilihat untuk yang data yang barang-barang dikembalikannya. 아까 공정거래위원회 아메이에서 반품하는 사람들이 21만 건이라는 거 보셨죠? Jadi tadi kan kita juga lihat ya untuk yang Amway itu ada 20 sekian orang.
그 21만 건 중에 평균 한 건당 Jadi di antara 21 itu ada rata-ratanya satu buku di antaranya. 한 건당 14만 1,000원의 반품률이 있다는 소리입니다. Nah, satunya itu 141 barang yang dikembalikan, 141.000. 아까 애터미 반품률 보셨죠? 5만 4천 건. Nah, tadi udah dilihat juga kan untuk yang presentase dari Atominya. 그 중에 한 건당 반품률이 3만 5천 원이라는 소리예요. Nah, kalau itu satunya beda dengan Amway, kalau Atomi cuma 35.000. 여기에서 품질에 대한 소비자의 만족도라는 걸 알 수 있는 표입니다. Nah, jadi dari di sini dilihat dari pengembalian barangnya, kita bisa lihat kalau para konsumen itu suka dengan kualitas yang diberikan Atomi. 네트워크 마케팅 회사의 상위 10개 회사를 총해서 반품률을 뽑아봤더니 한 건당 92만 3천 원이 나오더라는 거예요. Jadi di antara 10 network marketing perusahaan itu, kalau kita lihat di sini rata-ratanya ada 923.000 barang yang dikembalikan. 거기에 애터미가 한 건에 3만 5천 원이라는 소리입니다. Nah, jadi di antara itu Atomi cuma 35.000. 그래서 소비자가 정말 만족하는 제품이고 좋아하는 제품이다. 이걸 알 수 있는 표라는 거예요. Jadi kita bisa tahu dari sini kalau konsumen itu sangat suka dengan kualitas yang diberikan dengan produk-produk Atomi ini. 이게 상위 10개 회사의 표인데 여기에 카리스라는 회사를 한번 봐볼까요? Nah, jadi dari 10 perusahaan yang ada di sini, kita lihat sebentar ke Karis ya. 한 건당 Dalam satu setnya itu yang dikembalikan 580만 원이라는 소리예요. 반품률이. Yang dikembalikan ada 5 juta barang, 5.800.000 barang. 말이 된다라고 생각을 하세요? Wah, banyak banget ya. 정말 애터미라는 회사가 이렇게 반품률이나 반품 건당이나 이런 걸 봤을 때 우리가 알 수 있는 정말 중요한 거예요. Nah, jadi di sini kita bisa tahu kalau Atomi itu pengembalian barangnya juga sangat sedikit dan ini menunjukkan kalau Atomi itu perusahaan yang bagus. 더 재밌는 것 좀 하나 보여드릴까요? Mau lihat nih yang seru-seru lagi. 이거 엄청 재밌는 거예요. Nah, ini seru banget nih. 자, 애터미 아메이 뉴스킨 허벌라이프 시크릿. Nah, di sini ada Atomi, Amway, New Skin, Herbalife, dan juga Secret. 요게 공정거래위원회 표예요. Jadi di situ ada presentase tentang perusahaannya. 애터미란 회사가 판관비, 판매 관리비, 회사를 운영하는 비용. Oke, di sini kita bisa lihat biaya yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan dari Atomi. 11.21%를 하고 있습니다. Cuma 11% ya. 이게 아메이가 판관비를 20%를 쓰고 있다는 소리예요. Nah, sedangkan kalau Amway itu ada 20% biayanya. 회사가 적은 돈으로 운영하는 회사가 좋은 회사일까요? 많은 돈으로 운영하는 회사가 좋을까요? 경영자의 능력으로 봤을 때. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, kira-kira perusahaan mana ya yang memerlukan uang sedikit untuk menjalankan perusahaannya atau memerlukan uang yang banyak? 적은 돈으로 운영을 했는데 순수 이익은 8.69%. Nah, tapi dengan uang sedikit itu yang untuk menjalankan perusahaan, kita bisa mendapatkan keuntungan 8%. 20%로 운영을 했는데 순이익은 4.51%. Sedangkan kalau Amway, penggunaan uangnya 20% dan keuntungannya cuma 4%. 어떤 회사가 더 좋은 회사라는 거예요. Kira-kira perusahaan mana nih yang lebih bagus? 딱 봐도 아시겠죠? Nah, ini dilihat doang bisa tahu kan kita? 자, 여기에서 또 한 가지 또 재밌는 거. Nah, jadi di sini ada yang seru-seru lagi. 애터미의 매출 대비 원가라는 게 있는데 Nah, jadi di sini ada presentase tentang penjualan dari Atomi. 예를 들어서 이런 거예요. 10만 원짜리 제품에
원가가 얼마냐? Nah, jadi misalnya di situ ada 1 juta barang, itu kira-kira si rata-ratanya tuh ada berapa? 총 매출의 원가 비중이다 보니까 10만 원짜리 하나의 원가가 제품의 원가가 애터미는 46,200원이라는 소리입니다. Nah, jadi di situ cost of production atau kayak biaya yang digunakan untuk memproduksi barangnya, Atomy itu cuma memerlukan 46%. 우왕 모달. Ya, uang modalnya. 자, 아미 제품이 혹시 안 좋다고 생각하시는 분 손? Jadi yang berpikir di sini Amei bukan perusahaan yang baik, boleh angkat tangan? 혹시 손 드신 분 계십니까요? Ada yang mengangkat tangan? 아메이는요, 전 세계에서 탑인 회사예요. 그만큼 좋은 회사가 맞습니다. Nah, jadi di sini memang betul kalau Amway itu adalah perusahaan yang baik sedunia, bahkan yang paling baik. 아메이 제품이 좋다라는 것은 원가가 높다라는 거죠. Nah, tapi untuk pembuatan barang-barang di perusahaan baik itu, si modalnya itu cuma 37%. 아메이 제품이 10만 원짜리 제품을 판매한다면 원가가 37,603원이라는 소리예요. Oke, dari seluruh produksinya itu cuma menggunakan modal awalnya itu 37%. 자, 여기에서 곰곰이 생각을 해보자고요. 37,000원짜리 제품, 원가가 37,000원짜리가 좋을까요? 46,000원짜리가 좋을까요? Nah, tapi di sini coba kita pikirkan baik-baik, kalau untuk pembuatan produksi itu lebih baik yang modalnya 37% atau yang modalnya lebih banyak, 46%. 나는 원가 37,000원짜리가 더 좋은 것 같다. Saya lebih suka yang 37%. 나는 boleh 원가 46,000원짜리가 더 좋은 것 같다. Saya lebih suka yang 46% biaya produksinya. Boleh angkat tangan? 그렇죠. 아미 제품이 전 세계에서 알아준다면 앞으로 애터미 제품이 전 세계에서 어떻게 될 것인지 그걸 상상을 해보세요. 너무 행복해지는 거죠. Coba dibayangkan kalau kita membandingkan produk yang dibuat oleh Amway juga dan juga Atomy. Pasti Atomy paling bagus kan? 이럴 때는 춤을 춰야 돼 이렇게. Oke, kalau gitu boleh kita joget bareng-bareng. 자, 봐보세요. 또 하나. 이것도 참 재밌는 거예요. 보시면 Ada lagi yang paling menarik di sini. 회사 운영을 거의 37%로 운영을 하고 있죠. Nah, di situ ada biaya untuk menjalankan perusahaannya 36%. 순이익은 3.96%를 벌고 있습니다. Untungnya ada 3,96%. 제품 원가는 17,000원이에요. Jadi dan juga untuk produksi atau modalnya 14%. 세상에 회사에서 돈은 이렇게나 많이 쓰는데 순수이익은 요만큼에 올리고 거기에 제품 원가는 얼마큼밖에 또 안 돼요. Nah, jadi di sini bisa dilihat walaupun perusahaan itu sebenarnya punya banyak uang, tapi keuntungannya cuma sedikit dan juga biaya modalnya juga cuma sedikit. 회사 운영은 33%로 운영을 하고 있는데 순수이익은 1.75%. Ya, boleh juga dilihat yang sebelahnya. Di situ untuk menjalankan perusahaannya diperlukan 3. 원가는 23,000원. Sebentar, Pak Timo, ini translatornya kayaknya keluar. Mungkin bisa ditranslate dulu sama Pak Timo atau Ibu Miriam ya, sambil nunggu Feby masuk lagi. 자, 이렇게 운영하고 있는 회사는 딱 2가지입니다. Kalau begitu yang perusahaan yang jalan itu ada 2 hal yang kita pikirkan. 회사 경영자가 능력이 없거나 Kalau CEO-nya betul-betul dia nggak ada kuasa, nggak jalannya nggak bagus. 뒤에서 도둑질을 많이 하거나 bisa juga di belakangnya ada banyak pencuri. Terima kasih Pak Timo. Ya, oke. 대충 느낌이 오시죠? Nah, jadi di sini bisa kita rasakan dengan baik ya untuk semuanya. 공정거래위원회의 자료를 보면서 애터미가 얼마나 대단한 회사인지를 정말 자세하게 알 수 있는 표라는 거예요.
Jadi di sini kalau dilihat dari dokumennya, dari data-datanya, kita bisa tahu kan kalau Atome itu perusahaan yang bagus banget dari segi apapun. 애터미를 알고 있는 저희는 정말 행운합니다. Jadi saya berterima kasih banget karena saya bisa tahu Atome seperti ini. 자, 지금 여기에서 그러면 애터미라는 회사가 정말 괜찮은 회사다는 것을 다 보셨을 거예요. 눈으로 직접. Nah, jadi kita bisa lihat langsung kan kalau Atome itu adalah perusahaan network marketing yang bagus. 자, 그러면 우리는 네트워크 마케팅이라는 기본 정의를 좀 알고 갔으면 좋겠습니다. Nah, jadi di sini akan lebih baik lagi kalau kita mengetahui secara detail tentang network marketing. 제가 알고 있는 교수님께서 정말 이렇게 쉽고 간단하게 말씀을 해주셨어요. Jadi pernah ada dosen, guru yang mengajari saya tentang network marketing dan perkataannya seperti ini. 책에 나와 있는 이야기고요. 우리 회장님께서 항상 말씀하시는 이야기입니다. Nah, jadi di sini keluar di 부ku juga sih sebenarnya perkataannya dan selalu saya bawa untuk memberi pengetahuan ke orang lain. 자, 목소리는 안 들리지만 다 같이 한번 따라 읽어봤으면 좋겠습니다. 지금, walaupun nggak dengar suaranya, boleh diikuti bareng-bareng ya. 지금 내가 사용하고 있는 제품보다 품질이 좋다. Kualitas yang ada dari barang yang kita gunakan saat ini lebih baik. 지금 내가 사용하고 있는 제품보다 금액이 더 싸다. Daripada barang-barang yang kita gunakan saat ini, harganya lebih murah. 자, 여기에서 중요한 건요. 이 지금이에요. 지금. 지금의 나. Oke, di sini yang paling penting itu adalah waktunya, yaitu sekarang, dan itu kita. 제가 인도네시아는 잘 모르겠어요. Nah, 이 부분에 대해서 얼마나 이렇게 딱 되어 있는지 잘 모르겠는데 한국에서는요. 미국에서도 이겁니다. Oke, saya kurang tahu kalau di Indonesia, tapi kalau di Korea ini yang paling baik. 지금 내가 쓰고 있는 제품보다 품질이 좋고 가격이 싸다. 그러면 나한테 뭐가 생기냐면 이익이라는 게 생겨요. Nah, jadi di sini kan tadi kita udah lihat tuh dari barang yang kita gunakan saat ini harganya lebih murah dan kualitasnya lebih baik. Udah pasti itu adalah keuntungan untuk kita. 이것을 내 가까운 지인한테 전달을 했을 때 내 가까운 지인한테도 반드시 이익이 생겨야 됩니다. Nah, jadi kalau ini saya kenalkan atau saya perkenalkan kepada orang yang dekat dengan saya, sudah pasti ini akan menjadi manfaat juga untuk dia. 그렇게 되었을 때 소비자 입장에서 자발적인 재구매가 생기는 거예요. Nah, jadi di situ konsumennya juga dengan senang hati membeli si barangnya. 우리가 알고 있는 조직도 알고 계시죠? 이렇게 조직도는 자동으로 완성이 돼요. Nah, jadi di situ juga untuk organisasinya, struktur organisasinya juga kita akan berhasil. 그 조직도가 완성이 되면 우리는 성공자가 될 수 있는 거예요. Nah, jadi kalau di situ kita bisa menarik banyak orang dan kita berhasil untuk mengorganisasikannya, kita sudah pasti menjadi sukses. 이런 조직도를 보고 다른 사람들이 뭐 피라미드 네트워크 마케팅이라고 말을 하는데 이건 정확하게 소비자로 이루어진 조직도 구조가 만들어지는 애터미 사업이라는 겁니다. Nah, jadi bisa dilihat untuk data yang ada di sini bisa dibilang network marketing itu adalah piramid atau yang dari atas dan ke bawah, dan di situ organisasinya kita bisa lihat dari atas turun ke bawah disambungkan ke orang-orang lain, dan di situ yang digunakan juga di Atome. 애터미에서는 판매사라는 직급이 있죠? Nah, jadi di situ kita pengen tahu juga kan apa itu sales masternya. 자, 판매사 자격증이 저희에게 주는 혜택이 무언가를 정확하게 아셔야 됩니다. Nah, jadi di situ kita memiliki sales master dan itu lisensi sales master. Nah, di sini kita akan mendapatkan keuntungan yang paling baik se-Asia. 다 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 매월 bareng ya. 매월 약 200에서 400만 원이라는 돈이 연금처럼 들어온다. Oke, di sini kita bisa lihat tiap bulannya sekitar 2 juta sampai 4 juta won seperti uang pensiun yang akan kita dapatkan. 그 돈이 1에서 2년 주기로
호박이 2배 상승한다. Nah, jadi dengan uang itu dalam 1 atau 2 tahun kita bisa melipat gandakannya menjadi 2 kali. 얼마가 될 때까지? 5천만 원이 될 때까지. Sampai berapa nih? Sampai dengan 50 juta. 그리고 여기 계신 분들이 너무나도 원하시는 상속 300까지 된다. Nah, jadi untuk teman-teman yang ada di sini juga itu bisa diambil sampai 3 generasi yang akan datang. 이 혜택을 보셨을 때 너무 행복하지 않으세요? Nah, kalau kita lihat ini bahagia banget nggak sih? 이거 배지 이거 오토 판매사 이거 배지 이거 너무 갖고 싶지 않으세요? Nah, jadi ini nih yang saya pakai nih kayak gini, pengen banget nggak sih dapat kayak gini? 정말 원하시죠? 원하시면 이거. Oke, kalau mau boleh digerakkan tangannya. 네. 그런데 이 판매사 자격증이라는 배지를 정상적으로 정확하게 따야 된다는 거예요. Nah, jadi ini juga harus kita tahu dengan baik untuk mendapatkan si lisensi sales master ini. 편법으로 따게 되잖아요. 절대 판매사 자격증이 주는 혜택을 가질 수가 없습니다. Nah, jadi ini nggak main-main ya untuk mendapatkannya. Kalau kita yang jalan yang tidak benar, kalau lisensi yang sales master itu tidak akan kita bagus. 정상적으로 정확하게 이 조직도를 만들어야 된다는 겁니다. 돈으로 조직도 만드는 거 하나 필요 없어요. Nah, jadi di sini kita bisa lihat juga dengan uang kita juga bisa mendapatkan lisensi yang seperti tadi. Uang itu dapat dari lisensi yang seperti tadi. 네트워크 마케팅을 부업으로 했을 때 약 30만 원. Oke, kalau kita menjalankannya sebagai kerja paruh waktu, kita bisa mendapatkannya sekitar 30 juta. 전업으로 저같이 전업으로 했을 때 300에서 5천만 원까지 벌 수 있다라는 거예요. Nah, sedangkan kalau kita lakukannya seperti pekerjaan pada umumnya, pekerjaan full time, kita bisa mendapatkan sampai 3 sampai 5 miliar per bulannya. No. Pertamanya 3 juta ya. 300 won, 3 juta. Kalau di bawah 300 sampai 5 juta won. 300 sampai 5 juta won. 50 juta won. 이것을 매월 받을 수 있으면 너무 행복하다라는 거죠. Nah, jadi kalau ini kita bisa dapatkan tiap bulan, senang banget kan? 자, 이 자격증을 따는데 정말 잊어먹지 말아야 되는 거 아까 뭐라 했어요? 자, 다 같이 따라해 보세요. Oke, kita akan ikuti bareng-bareng apa yang harus kita lakukan agar tidak ketinggalan si lisensi ini. 정상적으로 정확하게. 정상적으로 정확하게, dengan yakin dan dengan benar. 정상적으로 정확하게. Dengan yakin dan dengan benar. 그걸 하셔야 된다는 겁니다. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan. 남혜주 국장님께서 여기 우리 렌트 팀장님께서 너무 정상적으로 정확하게 따는 방법을 지속적으로 안내하고 있다는 걸 제가 알고 있어요. Nah, jadi saya juga mengenal beberapa orang yang melakukan kegiatan ini dengan yakin dan benar seperti yang tadi saya katakan. 빨리 올라가는 것 같지만 불법으로 올라가고 안 좋은 방법으로 올라가고 보기에는 좋아 보이나 금방 무너질 수 있습니다. 이 조직도가. Nah, jadi seperti ini kalau kita pengen dengan cepat berhasil, walaupun dengan cepat kayak gitu, kalau si caranya dengan tidak benar, itu juga kita bisa jatuh sewaktu-waktu. 여기에 계신 우리 사장님들은 정말 좋은 스폰서를 만나신 거예요. Nah, jadi bersyukur juga untuk hari ini karena kita mendapatkan sponsor yang bagus yang kita temui hari ini. 내가 누구를 만났느냐에 따라서 도둑이 될 수도 있고요. 정의로운 사람이 될 수도 있어요. Jadi tergantung ya dengan orang yang kita temui. Kita bisa menjadi pencuri, kita bisa juga menjadi orang baik. 그 부분을 정말 명심을 했으면 좋겠습니다. Nah, jadi untuk hal itu bisa diperhatikan dan juga dipahami dengan baik. 근데 1시간이 됐는데 계속 해도 될까요? 아니면 여기에서 마치고 다음 시간을 한번 기약을 해볼까요?
Udah 1 jam nih, kira-kira kita akan lanjut apa cukup sampai di sini aja? 어떻게 했으면 좋겠습니까? Gimana nih bagusnya? 좀 더 하세요. 좀 더 가능해도 될까요? Oke, 예, kita 예, 예. lanjut kali ya. 아, 예, 알겠습니다. 좋든 싫든 좀 더 하시라고 하니까 한번 해보도록 하겠습니다. Oke, karena diminta lebih lanjut lagi, saya juga akan melanjutkan hari ini. 자, 마케팅 플랜인데 우리 본사에서 말하는 마케팅 플랜은 너무나도 잘 알고 계실 거라고 생각을 합니다. Nah, jadi saya juga di sini berpikir kalau kita harus mengetahui juga tentang marketing plan yang dilaksanakan oleh perusahaan yang kita ikuti. 제가 애터미를 처음 만났을 때 저의 상황과 애터미 플랜을 한번 비교한 걸 설명해 보도록 하겠습니다. Saya akan melaksanakan perbandingan tentang Atomi yang dulu banget saya ketahui dengan apa yang saya ketahui sekarang. 제가 애터미 만나기 전에 이렇게 장사를 했던 사람이에요. 생과일 주스 장사, 커피숍. Jadi sebelum saya mengetahui Atomi, di sini adalah proses atau marketing yang saya tahu. 대학가에서 장사를 했어요. 저는. Nah, jadi saat dulu saya ingin berusaha juga. 생과일 주스 너무 잘 아시죠? 자, 한 잔을 판매를 했을 때 한 잔이 1,500원에 팔았어요. 대학생들을 상대로. Nah, jadi di sini dulu tuh saya berusaha untuk menjual jus buah dari 1.500 won per gelasnya, dan itu diperlukan 50% untuk biaya penjualan. 한 잔을 팔면요, 마진율이 50%였어요. Nih, kalau kita menjual 1 gelasnya, kita akan mendapat 50% keuntungan. 마진율 엄청 높죠? Banyak ya. 지금 한국은 엄청 따뜻한 상태에서 일할 때 엄청나게 많이 팔려요. 생과일 주스가. Nah, jadi kalau di Korea sekarang banyak banget perusahaan yang seperti ini. Karena musim panas. Ya, musim karena dingin. musim panas. Karena sangat hangat ya. Ya, jadi musim dingin sekarang lebih banyak jual bisa jus yang ini. 오케이. 자, 저는 사장이죠, 사장. Oke, kalau saya sebagai bosnya. 하루에 12시간을 열심히 일을 합니다. Saya selama 1 harinya berjualan selama 12 jam. 하루에 한 400잔 정도를 팔아요. 그러면 돈으로 봤을 때 한 60만 원 정도를 벌거든요. 50% 마진이기 때문에 30만 원 정도를 번다는 소리예요. 하루에. Ya, dalam 1 hari saya menjual 400 gelas dan itu mendapatkan sekitar 600.000 won dan juga itu untungnya sekitar 50%, jadi 300.000 won. 하루에 30만 원씩을 버는데 쉬는 날 일시 벌까요? 쉬지도 않고 계속 할까요? Nah, jadi dalam 1 hari seperti itu tuh, kita kira-kira perlu istirahat nggak nih saat dalam hari-hari lainnya? 생과일 주스는요, 계속 잘 팔리는 게 아니라 따뜻할 때 3개월만 잘 팔리거든요. Nah, jadi jus buah ini hanya kita jual saat memerlukan kehangatan seperti yang tadi cuma 3 bulan ya, dalam musim-musim tertentu. 그래서 한 달에 900만 원씩을 벌었어요. 순수 이익으로. Jadi dalam satu bulan saya mendapatkan keuntungan bersih 많이 벌죠. 9 juta won. 자, 그러면 저는 돈을 더 벌고 싶어서 이렇게 아르바이트생을 씁니다. Jadi karena saya ingin mendapatkan lebih banyak uang, saya mempekerjakan pekerja paruh waktu. 근데 이상하게요. 아르바이트생은 하루에 400잔을 못 팔고 200잔밖에 못 팔더라는 거예요. Tapi yang anehnya justru pekerja paruh waktu ini dalam 1 hari nggak bisa menjual 400 gelas, tapi hanya 200 gelas. 50% 마진이 돼도 15만 원밖에 못 버는데 여기에 최저 임금제 10만 원을 주고 식대 밥 같이 먹고 간식하고 부대 비용을 썼더니 남는 게 없어. Nah, jadi kalau di sini kita lihat keuntungannya pasti kan berkurang 50% nih dari tadi yang cuma 200 gelas. Kemudian belum lagi dikurang dengan biaya mempekerjakannya, belum juga dengan biaya makan, asuransi, dan lain-lain. 또
똑같이 12시간을 일하는데 사장은 400잔을 팔 수 있는데 왜 아르바이트생은 200잔밖에 못 파는지 이해할 수가 없어요. Padahal ini sama-sama 12 jam ya bekerjanya, tetapi kenapa ya kalau bosnya itu bisa menjual 400 gelas sehari, sedangkan kalau kerja paruh waktu hanya menjual 200 gelas seharinya. 왜 그런지 다 알고 계시죠? Kira-kira tahu nggak kenapa? 그래서 제가 돈을 좀 더 벌고 싶어서 이렇게 분점을 냅니다. Jadi karena saya ingin mendapatkan lebih banyak uang, kemudian saya membuka cabang. 분점을 냈더니 가게세도 들어가고 인건비도 줘야 되고 부대 비용도 들어가더라는 거예요. Nah, tetapi dalam membuka cabang itu, saya juga memerlukan uang untuk membuka toko, untuk membayar pekerja, dan juga biaya-biaya lainnya. 그래서 남는 게 없어서 분점을 낼 수가 없었어요. Nah, jadi seperti yang tadi kerja part-time itu, saya tidak memiliki apapun yang tersisa untuk keuntungan saya, jadi tidak berhasil. 그런데 제가 애터미 생과일 주스를 찾았잖아요. 애터미 생과일 주스. Nah, justru pada saat ini saya menemukan Atomy. 애터미 생과일 주스집을 내가 차렸더니 Oke, 다 사장이더라는 거예요. nah, saat saya menemukan jus buah yang berasal dari Atomy, di situ semuanya menjadi pemilik usahanya. 인건비를 안 줘도 되더라는 거예요. Kita juga tidak perlu membayar untuk biaya pekerja. 그 분점에서 판매하고 있는 매출이 100% 다 제 거라는 거예요. Dan semua hasil penjualan itu 100% jadi milik saya. 여기에 계신 우리 사장님들은 아르바이트생인가요? 내가 사장인가요? Nah, jadi untuk teman-teman yang ada di sini, mendingan saya yang jadi bos atau kita yang menjadi kerja paruh waktu nih? 다 사장 맞죠? Semuanya di sini ingin menjadi bosnya kan? 사장인 나는 하루에 400잔을 팔 수 있다 없다? Nah, jadi di sini kalau kita lihat apakah bosnya dalam satu hari bisa menjual 400 gelas dalam satu harinya? 400잔씩 판매하는 사장님들이 다 제 밑으로 가입되어 있는 분점의 사장님들이라는 겁니다. Nah, di sini adalah para pemilik usaha yang bisa mengoptimalkan penjualannya. 사장님들 떼서 이렇게 한 달에 900만 원씩을 벌죠. 본인들께서 돈 벌기 위해서. Nah, jadi di sini kita juga bisa lihat kalau untuk pemilik usahanya dalam satu bulan bisa mendapatkan 9 juta untuk keuntungannya 9 juta won. 애터미 분점의 애터미 생과일 주스의 분점들은요. 인건비를 주지 않아도 부대 비용이 들어가지 않아도 다 내배출이라는 거예요. Nah, kalau kita di sini membuka cabang Atomy lainnya, di situ kita tidak perlu membayar pekerja, tidak perlu juga membayar biaya lainnya, dan semuanya menjadi keuntungan milik usaha itu sendiri. 애터미 분점이 우리 파트너 사장님들이라는 겁니다. Nah, jadi yang dimaksud dengan branch atau cabang di sini adalah partner pengusaha lainnya. 그런데 인건비는 주지 않아도 되더라는 거예요. Nah, di sini juga tapi kita nggak perlu memberikan uang untuk mempekerjakan orang. 그래도 가끔 한번 커피도 사 먹기도 하고요. 밥도 사주기도 해요. Tapi kadang-kadang kita juga beliin kopi atau ngetraktir makan ya. 근데 인건비라는 정말 큰 돈이 안 들어가더라는 겁니다. Tapi di sini untuk biaya pekerjanya kita tidak mengeluarkan sangat besar. 여기 제가 정말 행복했던 거. Nah, di sini yang paling saya sukai. 그 본점의 사장님들께서 올리신 매출이 100% 다 제 거라는 거예요. Nah, yang paling penting di situ adalah 100% penjualannya menjadi milik saya. 앞으로 여기 계신 우리 사장님들도 애터미 본점 파트너 사장님들이 생긴다 안 생긴다? Nah, jadi untuk kedepannya teman-teman yang hadir di sini semuanya bisa mendapatkan ini semua ya. 그분들이 사장님이다, 아르바이트생이다, 다 사장님이다. Semuanya itu bukan pekerja paruh waktu, tapi semuanya adalah pemilik usaha. 생과일 주스를 하루에 400잔을 팔더라는 거예요. Dalam satu hari kita bisa menjual 400 gelas jus buah.
그런데 그 매출이 다 내 거라는 거예요, 내 거. Nah, tapi semuanya keuntungannya milik kita nih. 내가 본 애터미 마케팅 플랜은 그거였어요. Nah, jadi itu adalah marketing plan yang waktu itu saya lihat dari Atomy. 제가 애터미 하기 전에 생과일 주스 장사를 하고 있었거든요. Nah, jadi sebelum saya bergabung dengan Atomy, saya itu menjual jus buah. 제가 많은 이야기를 해드릴 수도 있습니다. Nah, jadi saya juga 그런데 bisa memberikan cerita yang lain lagi. 원래 저의 특기가 강의는 짧고 굵게예요. Nah, tetapi biasanya kelas yang saya berikan itu seperti ini, padat dan juga singkat, jelas dan padat. 오늘 우리 사장님들에게 약간의 제가 보는 애터미 짧고 굵게 색다른 이미지로 설명을 좀 해드렸습니다. Nah, jadi dalam hari ini saya sudah memberikan penjelasan tentang bagaimana Atomy dari kacamata saya kepada para pengusaha yang ada di sini. 애터미 보는 눈이 조금 더 밝아졌으면 하는 마음의 설명을 해드렸어요. Nah, jadi saya juga menjelaskan tentang bagaimana kalau kita melihat Atomy itu lebih cerah, kalau kita lebih senang melihatnya, itu akan berefek juga kepada keikhlasan kita saat menjalankannya. 많은 게 이해가 됐으면 좋겠다는 정말 간절한 마음이 있습니다. Nah, saya juga berharap di sini teman-teman bisa mengerti semua apa yang saya berikan barusan. 마지막으로 제가 강조하고 싶은 건요. 여기 계시는 우리 렌팅 팀장님, 남혜진 국장님, 정말 귀한 스폰서, 우리 사장님들이 잘 만났다라는 거. Jadi yang mau saya tekankan sekali lagi, di sini kita menemukan sponsor-sponsor yang sangat bagus bertemu dengan kita saat ini. 그게 핵심이에요. Nah, itulah yang paling penting. 정말 잘 안내해주고 있다는 걸 제가 알고 있기 때문에 다음에 기회가 되면 우리 사장님들한테 더 멋진 시간으로 찾아뵙기를 원합니다. 이상입니다. Oke, terima kasih semuanya. Dalam kesempatan selanjutnya kita akan bertemu lagi ya. Terima kasih semuanya. 질문 좀 할게요, 다들. Ada pertanyaan? Ada siapa mau pertanyaan? Ibu Ling mana? Ya, oke. Luar biasa yang hari ini masih lebih yakin lagi, Pak. Putus-putus, Pak. Suara putus. Ya. Sekarang putus, Ling. Ya. Sekarang jelas, Pak? Ya. Oke, yuk. Yang ada pertanyaan boleh langsung di chat aja. Boleh langsung mau bertanya apapun boleh. Mungkin yang masih ragu, tadi gitu Mr. Yo udah menjelaskan kelebihan dari company Atomy sedemikian rupa ya, luar biasa, sangat detail. Dia memberi perbandingan dengan network marketing lainnya. Itu Atomy baru berapa nih? 11 tahun ya, mau masuk 12 tahun tapi luar biasa banget berkembangnya. Yuk, mungkin yang ada pertanyaan boleh silakan langsung di chat. 페비 하린이 페비 너무 잘했어요. 감사합니다. 저는 많이 너무 부족합니다. 잘했어. 진짜 최고. 계속 너무 잘하신 것 같아요. 죄송합니다. 죄송합니다. 중간에 조금 숫자 쪽으로 안 맞는 건 내가 좀 도와드렸어요. 죄송해요. 죄송합니다. 아니요, 잘했어. 너무 잘했어. 최고. 죄송합니다. 자, 통역 질문하는 거 통역 좀 해주세요. 네, 알겠습니다. Ya. Silakan pertanyaan. Ini Ibu Liana bertanya tadi yang ada angka 1.121.000 itu ya, itu yang MW punya ya, dari jadi 1,2. Nah itu tuh angka jumlah member angka apa katanya? Mungkin Feby ingat nggak ya tadi ya? Kayaknya itu ada di slide yang penghasilan. Penghasilan ya. Perusahaan. Oke, ini dari Pak Boas bertanya kapan jadi SM, Sales Master, kapan jadi Diamond Master, dan kapan jadi Sharon Rose Master. Maksudnya mungkin dari pertama kali join Atomy, berapa tahun jadi Sales Master, berapa tahun kemudian jadi Diamond Master, lalu berapa tahun kemudian jadi Sharon Rose Master. Mungkin itu boleh tanyakan.
Silakan. Oke, 부장님. 예, 아토미 신청하실 때부터 지금까지 그 쉐론 로즈 마스터가 될 때까지 얼마 시간이 걸린가요? 제가 다시 할게요. 해팀이 시작하고 나서 얼마 만에 그 판매사가 있었고 얼마 만에 팀장가 있었고 그 과정들을 좀 설명해 주려고 부탁받았습니다. 아, 예. 솔직하게 말씀을 해드릴게요. 제가 장사를 할 때 정말 잘했던 사람 중에 한 사람이에요. Nah, jadi saya di antara orang-orang yang berusaha itu yang merasa diri saya itu lumayan baik. 그런데 네트워크 마케팅은 한 번도 해본 적이 없어요. Tapi sebelumnya saya nggak pernah coba tuh untuk yang network marketing ini. 장사라는 부분은 자신이 있었는데 네트워크 마케팅 정보의 전달에 대해서는 정말 문외했던 거예요. Jadi sebelumnya saya tuh walaupun percaya diri banget nih tentang berusaha, tapi saya tidak mengerti nih cara untuk menggunakan usaha network marketing ini. 그래서 열심히 팔기만 하고 비전만 막 주면 되는 줄 알았어요. Nah, jadi saya di situ cuma berusaha untuk menjual terus, tahu-tahu jadi apa yang saya seperti ini. 성공의 8단계대로 오토 판매사 방향이라는 말을 전혀 이해를 못했어요. Jadi sebelumnya tuh saya sebenarnya juga nggak tahu apa itu Sharon Rose Master dan juga istilah-istilah lainnya yang berkaitan dengan penjualan ini. Untuk yang mengikuti yang tingkat 8 tingkat yang sukses itu tidak mengerti. 제가 왜 여기 계신 분들에게 정말 운이 좋고 좋은 스폰서를 만났다라는 걸 말씀해 드리는 이유가 Jadi alasan saya di sini untuk mengatakan kepada teman-teman yang ada di sini kalau kita sekarang bertemu dengan sponsor yang terbaik. 제 스폰서는 아무것도 모르는 동네 아줌마였어요. Jadi dulu sponsor saya adalah ibu-ibu gang yang nggak tahu apa-apa tentang ini. 그래서 제대로 전달을 못 받은 것도 있었고요. Jadi waktu itu saya juga pernah untuk tidak tahu informasi apapun sama sekali. 제가 사회에서 장사를 잘했다고 했죠. Nah, walaupun saya di lingkungan saya berjualan dan berusaha dengan baik. 그래서 말을 듣지 않고 내 방식대로만 했어요. Nah, jadi di situ tuh saya nggak berusaha untuk ngomong aja, tapi dengan cara saya sendiri, saya berusaha sekuat mungkin untuk berjualan dengan baik. 정말 전국을 돌아다니면서 열심히 했어요. Nah, waktu itu saya berusahanya tuh keras banget ya, bolak-balik sana-sini. 그런데 남는 게 전혀 없더라는 거예요. Tetapi ada yang kurang nih. 그걸 제가 2년 반 동안 했어요. Jadi waktu itu saya 1 tahun kemudian baru menyadarinya. 2 tahun setengah, 2 tahun. 2 panjang. 2 tahun 2 tahun setengah aja setelahnya baru menyadarinya. 더 이상 하다 안 돼서 그만둘까라는 생각이 여기까지 왔었어요. Jadi waktu itu tuh saya sudah hampir menyerah, sudah sampai ubun-ubun hampir menyerah. 그러는 과정에 정말 또 다른 스폰서께서 저를 잡아주셨어요. Tapi dalam situasi seperti itu, pada proses seperti itu, saya malah bertemu sponsor lain yang membantu saya. 내 생각 내려놓고 Jadi saya mengebelakangkan pikiran saya. 스폰서가 안내하는 대로 다시 한번 해보는 게 어쩌냐고. Jadi sesuai dengan yang diberitahukan oleh sponsor saya mencoba untuk mengikuti instruksinya. 그때 제가 겸손한 마음으로 제 생각 내려놓고 다시 시작을 했어요. Jadi waktu itu saya dengan berlapang dada mengebelakangkan pemikiran saya dan berusaha untuk memulai walaupun dari awal lagi. 다시 한번 1년 반 만에 제가 오토가 됐습니다. Nah, dalam 1,5 tahun kemudian saya mendapatkan apa yang saya inginkan. 그렇게 열심히 뛰어다녔을 때는 한 달에 3번 맞았던 것 같아요. Nah, jadi dalam usaha yang saat itu saya benar-benar bekerja keras, dalam 1 bulan itu ada 3 kali. 다시 한번 스폰서가 제 마음을 내려놓고
안내하는 방향으로 했더니 1년 반 만에 오토가 됐다라는 거예요. Jadi 3 kali bertemu orang-orang baik lainnya dan dengan kelapangan dada saya yang saya mengebelakangkan pemikiran saya dan bertemu sponsor-sponsor baik lainnya, dalam 1,5 tahun saya menjadi sukses. 얼마 만에 됐냐가 중요한 게 아니라 내가 얼마 만에 생각을 내려놨느냐가 훨씬 중요해요. Nah, jadi di situ yang penting menurut saya adalah tidak memikirkan keegoisan saya sendiri, tapi memikirkan keinginan saya untuk tetap maju. 저 열정 있어 보여요? 열정 없어 보여요? Saya kelihatannya bersemangat banget atau gimana nih? 저 빡! 이런 스타일이거든. 야! 이런 스타일. Saya itu style yang berapi-api banget loh, tipe orang yang berapi-api banget. 정말로 열정이 넘치시고 정말로 애터미에서 간절히 바라신 게 있으시다면 jadi kalau kita memiliki keyakinan kepada diri kita sendiri dan dengan apa yang kita lakukan, 내 생각 내려놓고 스폰서님께서 안내하는 방법. Oke, kalau kita mengebelakangkan pemikiran egois kita dan kita mengikuti cara yang diberikan oleh sponsor yang kita ikuti, 성공의 8단계대로 오토 판매사 방향으로 가는 걸. Oke, kalau kita mengikuti itu, 8 tangga yang harus kita naiki itu, kita bisa sukses di sana. 정말 받아들였으면 좋겠어요. Nah, dari keyakinan itu, kalau kita bisa mendapatkan semuanya, itu sangat baik. 제가 알고 있는 남혜진 국장님은 우리 사장님들한테 그만큼 중요한 사람이고 대단한 사람이라는 걸 다시 한번 말씀해드리고 싶어요. Oke. Orang-orang besar yang saya ketahui sekarang, para pengusaha-pengusaha ini yang telah membantu saya, itu merupakan orang-orang yang sangat baik dan saya ingin berterima kasih sekali lagi. 질문의 마지막 답은 시간이 얼마나 걸렸느냐가 중요한 게 아니고 내 마음을 얼마만큼 내려놨느냐가 훨씬 중요하다는 거예요. Jadi inti dari jawaban tadi adalah yang terakhir, untuk waktu yang harus dihabiskan itu berapa lama, itu sebenarnya tidak terlalu penting kalau dibandingkan dengan bagaimana kita mengedepankan keinginan kita walaupun harus meninggalkan pemikiran egois kita sendiri. Jadi keyakinan kita sendiri. Jadi seperti itu. Ini 감사합니다. 혹시 뭐 다른 질문 있으실까요? 유승 ada pertanyaan 국장님 그 광주 어디 계세요? 저는 광주 여기 신창동. 신창동요. 제가 이게 오기 전에 광주 살았어요. 아하. 저는 신가동에 살았어요. 신가동이요? 바로 옆인데. 그래요. 제 교회는 안디옥 교회 다녔어요. 안디옥 교회요? 예. 잘합니다. 안디옥 교회. 예. 제가 사역을 그쪽에서 2년 반 강조 목포에서 2년 반. 저도 자주 강조 목포 내려갑니다. 예. 오시면은 꼭 한번 들리십시오. 예. saya mau tanya, boleh atau enggak kita nanti ini berhenti dulu, kita sharing satu yang lain, bagaimana kesan hari ini dapat, Ibu Ling? Kalau ya boleh Pak. Apa yang kita hari ini dapat? Oke, boleh. 어떻게 질문에 좀 답은 되셨을까요? 예, 잘 됐어요. 뭐 또 질문에 뭐 또 어떤 것도 뭐 하다가 그룹을 옮겼니 뭐 이게 안 좋. 뭐 그룹 올린 거 물어보는데 그는 뭐 질문하지 말라고 그랬어요. 중요한 게 아니니까. 네. Ya, oke. Hari ini Pak Timo mau dengar sharing dari sebagian dari kita yang tentunya nggak semua ya, nggak akan keburu waktunya. Dari beberapa orang saja. Dari tadi dari penjelasan dari Mr. Yo ini maksudnya apa yang kita dapat gitu Pak, atau menurut pendapat kita gimana gitu, atau apa yang kita dapat gitu, boleh ya? Ya, kalau bisa saya penterjemah bahasa Korea ke dia ya. Oke Pak. 우리가 오늘 하면서 좀 배운 게 뭐고 좀 와닿은 게 뭔지 좀 나누는 시간 갖겠습니다. Siapa duluan? Oke, dari saya dulu ya Pak, sedikit aja. Ya, saya suka sekali karena dia sangat bersemangat, berantusias gitu Pak.
네, 오늘 제가 우리 유수영 국장을 보면서 너무 굉장히 열정적인 것에 대해서 참 오늘 많이 좋았습니다. Jadi kita semua yang dengar juga kita merasa masuk ke, maksudnya lebih bisa mengerti, lebih bisa belajar gitu karena dia begitu bersemangat. 네, 그래서 우리 국장님의 열정을 통해서 우리가 또 애터미에서 더 많이 알게 됐고 또 많이 배웠던 시간이 되었습니다. Ya, terus udah gitu hal yang kedua, dia sangat menguasai dan sangat yakin dengan company-nya, dengan Atomy company-nya. 그래서 우리 국장님 오늘 강연 통해서 우리 회사가 얼마나 확실한 회사에 된 것에 대해서 확실히 배웠던 시간이 되었습니다. Ya, itu salah satu yang harus kita punyai juga. Kita harus yakin, gitu ya. Ketika kita yakin, kita akan orang yang mendengarnya pasti lebih yakin gitu, dan tentunya kita pasti akan jaringan kita akan terus berkembang gitu karena kita yang duluan lebih yakin. 그래서 우리가 오늘 배운 것은 우리가 먼저 확신을 가지고 확신한 마음을 가져야 남들에게 확신한 마음을 나눌 수 있고 내가 먼저 확신한 마음을 가져야 내 밑에 파트너들도 확실하게 따라온다고 저는 배웠습니다. Oke, dari yang lainnya saya kalau sharing terus nanti nggak keburu ya. Ayo, yang lainnya yang mau itu, ayo siapa yang mau? Pak Boas, silakan Pak Boas. Ya, pertama saya sama seperti Lingling ingin punya semangat seperti Mr. Yo. 오늘 아까 우리 말한 것 같이 오늘 우리 국장님의 그 열정에 대해서 너무나 도전을 받았습니다. Ya, bisa menjelaskan data-data dan visi dari Atomy ini dengan cermat ya, dengan teliti, dengan cermat dan bagus. 그래서 우리 국장님을 통해서 애터미의 그 표들을 보면서 얼마나 아토미가 참 좋은 회사인 게 대해서 얼마나 좋은 부분인 게 알게 되었습니다. Ya, jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari acara hari ini yaitu satu kata, Atomy is the best. 오늘 배운 것은 Atomy is the best라고 배웠습니다. Terima kasih. Ya, yuk silakan yang selanjutnya. Ayo cepat-cepat yang mau yang mau komen silakan. Ayo cepat. Yang mau komen silakan. Maybe. Ayo singkat aja. Apa yang didapat atau apa yang dirasakan boleh dari sharing hari ini. Ibu Mayfi silakan. Luar biasa. Nanti menularkan semangat yang luar biasa. 열정이 너무 대단했다고 말합니다. 오케이. 자, 아니타. Ya, Ibu Anita, silakan. Sama sih, Pak. Saya baru sadar kalau ternyata kitanya sangat bersemangat. Memang ternyata topiknya penuh dengan charts ya, penuh dengan angka. Kalau orang yang ngejelasinnya bosen, boring gitu, kayaknya kita semua udah tidur. Sekarangnya jam-jam tidur siang kan. Jadi luar biasalah kalau kata saya penuh dengan angka. Tapi buat kita tuh semua semangat dengernya, hebat sekali. Jadi sekarang saya belajar dari situ, harus penuh semangat, harus penuh keyakinan ya, jadi bisa menularkan ke orang lain gitu. 네, 인도네시아 사람들 숫자 이야기하면 대부분 많이 조는데 우리 국장님이 숫자를 너무 재밌게 했기 때문에 너무 우리가 또 그 열정이 생기고 너무 좋은 시간을 가졌습니다. 숫자를 굉장히 졸리지 않게 해주시는 국장님께 감사드립니다. 우리 사장님들이 열정이 좋으셔서 그러세요. 네, Feby Padrejema. Ya, terima kasih untuk di situ dikarenakan juga karena para pengusaha di sini juga bersemangat seperti saya. 그리고 여기 계신 분들 전부 다 너무 미인이신 것 같아요. Wah, yang datang sini semuanya pada cantik-cantik ya. 여기 이게 그 남성분 멋지신 분인데 저도 이게 Hari ini juga ada dia yang ganteng seperti saya. Oke, ada lagi yuk yang mau ini? Kasih sedikit komen. Ya, silakan Bu Ria. Ya, biasanya Atomy itu kan selalu menariknya buat ibu-ibu yang sukanya belanja, suka produk bagus. Ketika dijelaskan produk, jelaskan testimoni, antusias. Sampai saat ini tuh
jarang bapak-bapak yang antusias karena produk ya. Tapi kalau saya melihat ada pria yang antusias dengan Atomy, biasanya karena bisnisnya. Dan hari ini saya mendengar seseorang yang antusias dengan Atomy dari segi bisnis gitu ya, dari melihat data dan fakta. Karena biasanya kita mudah menceritakan Atomy kepada orang-orang yang tertarik produk gitu. Tetapi menceritakan kehebatan Atomy kepada tipe-tipe orang pemikir dan accounting seperti ini yang sukanya angka, fakta, tabel dan semuanya itu tidak mudah. Tetapi hari ini kehebatan Atomy di-explore dari segi angka. Nah, ini segi yang menarik yang biasanya kita jarang expose karena di awal-awal Atomy itu susah dapat uangnya gitu ya. Jadi kita selalu menekankan kehebatan produk. Tapi kali ini kehebatan Atomy digali dari segi angka. Ini luar biasa. Ya, Pak Timo silahkan terjemahkan, Pak Timo. Pak, harus temuin Misterio sama itu, Pak, sama suami saya, Pak. Nah, iya, kayaknya yang perlu data-data dengan ini, waduh luar biasa. Ya, nanti saya ada data saya akan kirim. Ya, jadi kali ini Pak perlu mempertemukan tipe-tipe suami yang melihat fakta dan angka ketemu Misterio, karena kebanyakan suami itu melihat istrinya itu dibohongin tuh sama upline-nya gitu kan, disuruh belanja, tapi kali ini ada pria yang tertarik Atomy karena angka gitu. Ini banyak ibu-ibu yang pasti setuju dengan saya gitu, karena suaminya tidak percaya Atomy karena masalah angka. Tapi kalau bisa melihat Atomy dari segi angka, ini menarik. Ya Pak Timo, silahkan Pak Timo. 네, 오늘 우리가 보통 이제 자매들을 통해서 제품에 대해서 많이 덧거리는데 우리가 이제 유수영 국장을 통해서 이제 숫자에 대해서 많이 배웠잖아요. 이게 숫자 이제 우리 남편들이 이 숫자에 대해서 말하면 별로 믿지도 않았는데 오늘 우리가 본 숫자를 가지고 남편들한테 말하면 남편들이 더 좋아할 것 같다고. 그래서 오늘 보통 우리 아티면 부인들이 많고 여자들이 많은데 우리 국장님 열정적인 거 보면서 아 우리 남편들한테 나눠야 되겠다 생각하겠습니다. 이부 terlalu panjang. Pak Timo, tadi ada pertanyaan menarik dari Pak Bernard ya. Apakah kalau udah mendapat status auto sales master itu artinya udah jadi udah di titik aman atau mana nih? Apakah udah jadi auto SM itu udah dibilang udah aman atau gimana Pak? Mungkin boleh tanyakan Pak. Kalau menurut dia gimana gitu? 국장님, 그 질문 하나 있는데요. 그 우리가 이제 그 오토 판매사가 되면 우리 마음이 어떠냐고 그 굉장히 편안한 마음이 들고 우리가 팀의 성공의 그 부분에서 우리가 확신할 수 있는 마음이 오는지 그 물어봅니다. 아이 그거 두말하면 잔소리죠. 무조건 이거 먼저 따는 게 1번이에요. Oke, yang pertama itu sebenarnya memang dari hati dulu ya. Itu juga itu udah bagus banget kalau misalnya udah menjadi auto sales master. 일단 1차적으로 좀 경제적으로 편안하다. 2차적으로 내가 성공자로 충분히 갈 수 있다라는 가능성을 또 스스로 알게 되는 거죠. Jadi alasannya karena yang pertama itu tentu saja hati kita jadi tenang dong ya, dan yang kedua itu kita berarti mempunyai peluang lebih banyak lagi untuk menjadi sukses. 여기 저 팀장님 여기 보면은 마선희 사장님이라고 이렇게 이름 보이신가요? 예, 아주 보입니다. 예. 이 저분들이 제 열정적인 파트너 사장님들인데 제 파트너 사장님들 저렇게 막 난리 치고 다녀요. 국장님 닮았네. 복지가 확실히 됐네. Jadi di sini katanya teman-temannya dari Pak Yu sendiri itu yang dulunya menjadi partnernya sekarang sudah sukses banget, udah melampaui kemana-mana. Seperti semangat seperti Mr. Yu ya, begini-begini. Iya, semangatnya juga besar. Ayo, semua semangat. 제 열정적인 파트너 사장님들이세요. 막 해줘봐 이렇게. Hi, hello. Ini partner yang Mr. Liu.
yang 사람 오지 마스터. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Wah keren nih, punya partnernya juga bersemangat banget ya, luar biasa memang. Ya, kita juga harus semangat. Ya kita semangat, ayo. Ya. Semua begini. Berarti ini tim heboh ya Pak ya? Nah, Ya. timnya tim heboh. Ya. Oke, hari ini saya sampai sini aja. Mau nanti ada pertanyaan nanti aja. 뭐 근데 국장님 너무 좋았고요. 기회 되면 다음 달에도 또 한번 해주세요. 예, 알겠습니다. 국장님은 의무적으로 한 달에 한 번씩 하셔야 됩니다. 제가 saya minta dia harus 1 bulan sekali harus masuk isi. Setuju? Setuju semuanya. Setuju. Mantap Mita. Karena kalau mau ikut seperti menteri lampunya nggak ada nggak apa-apa. Oke. Pak, kita mau foto bersama dulu, Pak. Ya, 사진 같이 찍을게요. Oke, silakan dibuka videonya. Kita mau foto bersama. Ada 3 halaman semuanya. Sebentar, kita masih tunggu. Tunggu ditahan dulu ya. Jangan chat dulu, jangan leave dulu. Kita mau foto sebentar. Masih tunggu beberapa, masih buka video. Tuh, Pak Boas sama Ibu Ria udah siap aja tuh. Selalu. Oke. Siap 와, ya? 사진 찍은다고 하니까 다 나타나시네? 예, Nah, Indonesia giliran 속성이 foto 좀 그래요. semuanya kelihatan nih. Ya, oke, yuk. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, ini orang Indonesia. Mau foto baru muncul ya. Tuh, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga. Ya, yuk kita mau buka mic semuanya. Kita sama-sama bacakan moto dari Atomy. Oke, yuk. Siap semuanya? Pak, kasih tahu Pak, moto Atomy Pak. 지금 이제 우리 그 애터미 사운할 겁니다. Yuk, 3, 2, 1. Hargai semangat. Ciptakan 도중에 이만 생각을 경연다. 기쁨이 함께 서며 겸손히 생긴다. 우주! Thank you, Mr. Yo. Thank you buat Feby. Terima kasih semua. Luar biasa hari ini. Thank you Yuk, 감사합니다. 여러분 감사합니다. Ya. Terima kasih semuanya. Thank you. See you. Bye. Bye. 음.